Welcome back to Inqua News. Former KPM MLA Babu Kavlekar has accused the current MLA of taking undue credit for the development project that was originally tendered during his tenure. Kavlekar stated that while the work is now nearing completion, it was sanctioned and initiated under his leadership, making the recent claims misleading. Development मुझे बागानी जे आई डेप्युटी सीएम असताना जे टेंडर काढलेली जी कामं पास केली तीच कामं दिसली पडतात. त्याचे उपरांत या 3 वर्ष झाली काहीच नवी काम ना. जे आमची कामं पहिलीची असली ती कामं त्याच कामाचेर नार परपर वचून फोडप, परपर वचून फोटो काडप, सोशल मिडियाचेर घालप हेच्या व्यतिरिक्त काहीच ना. नवी काम म्हणल्यार कसलेंच चलना. एक उदाहरण सांगपाक म्हणल्यार आमच्या बाळ्ळी टू केप्यां रोड जो एमडीआर रोड आसा कंडिशन बरें ना. म्हजी टायमार एकच उरलो तो टेंडर काडपाचो, तो अजून तसो आसा. बाकी सगळे ऑलमोस्ट टेंडर हांवें काडले. त्याच कामाच्या खंय तरी वचून नाल फोडप हेच चल्लां. नवीन काम 3 वर्सां भितर एकय काम नवें खंयच ना. खंय तरी अंडरग्राउंड केबल आसतलो किंवा खंय लायटीची कामां आसतली, जे कंडक्टर रिप्लेस करपाचे आसतले, जे ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस करपाची कामां आसतली, जी कामां जावं ती इस्कॉलां जी रिपेर करपाची कामां आसतली, जी तीच कामां परत परत खंय तरी मिडिया सांगप आपूण हे हाडला ते हाडला. पण जर आमी फाटली जर हे घेवन बसत कोणी काम केन्ना पास जाला, कोणी रेकमेंड केल्लें, कोणाचो प्रपोजल, कोणाच्या टायमार टेंडर जाला, सगळे जर पळयत जाल्यार आताच्या मनशान कांयच नवीन काम हाडलेलें ना. तीच कामां परत परत दाखोवपाचो प्रयत्न जाता. खंय तरी मिडियाक इंटरव्यू दिवप आनी सांगप आपूण ही इस्कॉला केला ती इस्कॉला केला. पूण जर हे करीत हांवें 2-3 फावटी आव्हान दिल्लें आमच्या मिडियाच्या मार्फत सुद्दां की जी कामां आसा ते रोडाचें उद्घाटन जाता आनी कितें जाता थोडे तेणी केली पास जाला ती पेपर घेवन येवची म्हणून, म्हणजे कोणाचें हें म्हणून कोणाचें टेंडर आहे कितें तें कोणूच फुडें येवंक शकना. फक्त 3 वर्सां पासून जी कामां आमी केल्ली आसात हांवें केल्ली म्हणजे टेन्युअरा भितर तेजें उद्घाटन करप हेंच चल्लां. नवीन कांयच ना. तयारी दवरल्या सोंडी तयारी आतांच आसा. आत्ताच इलेक्शन जावन न्ही मागीर कळटलें दूद का दूद आनी पाणी का पाणी. सेम मिस्टेक फाटल्या फाटी घडल्या ती घडचे ना. पळय न्हू लोकांनी मिस्टेक लोकांक कळून चुकल्या. तर आमदार कितें करता तो कितें काम करता आमदार तो कितें करता म्हाका तें लागलें ना. पूण अजून केपें मतदारसंघाक नवी काम तरी कांय दिश्टी पडना. हांवें सदींच म्हणटा हांव सुरवातीच्या टायमाक ते काही उद्घाटनाच्या टायमाक हांव बरोबर आसलो तेन्ना म्हणलें की म्हणजे म्हजे कडच्यान कसलेंय सहकार्य जर लोकल MLA ह्या नात्यान जर म्हजे कडेन पयलींचो आमदार ह्या नात्यान जर कसलें सहकार्य जर करपाचें आसत हांव अवश्य करतलो. कित्याक काम म्हणटा तें उरपा जायना. कसलेंच काम म्हणटा स्मूथ वचपा जाय. डेव्हलपमेंट म्हणटा उरपा जायना. हांवें जे म्हज्या टायमा भितर मोठे मोठे प्रोजेक्ट सुद्दां पास करून हाडलेले की बस स्टँड आसतलो किंवा अनेक हे आसात ते तशे आसात. अजून कांयच काम चालना दिलीच ना. केपेंचें पुलीस स्टेशन म्हज्या टायमाक जितलें काम हे जाल्लें तशेंच बंद पडलें आसा. खुबशे केपें एग्रीकल्चर ऑफिस आमी घेतलें, आर्कायवचें ऑफिस घेतलें, खुबशीं कामां घेतलीं. केपें बस स्टँड त्या बस स्टँडाच्या वयर मागीर RTO ऑफिस, KTचें ऑफिस, वयर आयनॉक्स थिएटर 2 स्क्रीन सगळे पास केल्ले. पूण खंयच कांय चालू जालें ना. हा तशें हा ठप.